रोमियो लाला तुंडरे रोमांटिक गीत बेकरे तुलसी माला कारु सहर छाले मोहरी लीला जे मते विरोध कला करी देवी तार ठिया पाला मां कसम झुकेगा नहीं साला है केला दुश्मनों का घर देता है बाला इसलिए बड़ बसुल का सब कहते हैं मेरे को रोमियो लाला। अरे किए कहिला राम राम किए कहिला अल्लाह अरे हिंदू कहिला राम राम मुसलमान कहिला अल्लाह हमें सबू खला हंडिया माँ सब ले छुआ जेन देखला सिए कहला सी गला साला रोमियो लाला। अरे 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 मु तो खाली भाषण पर भाषण मारी चलछि हेले मो शिक्षागत योग्यता आपण मानक जणैलिनी। हाँ आज्ञा मो शिक्षागत योग्यता हैला मो दंडमुक्त अंडायुक्त प्राइमरी स्कूल रे पाठ पढ़ा आरंभ करी कपी कुपा करी जहाँ मैट्रिक पास करी नेली आज्ञा हेले कथारे बरा अच्छी खाइब माछ इलिसी चाकरी करिब पुलिसी। बाप रे बाप थर्ड क्लास पास रे कोन चाकरी मिलिबो टोटाल मिलिलानी आज्ञा से जनक पाखरे कार्य करुछि चाकर हेले आजिकाली युवापीढ़ी मानू छोटिया संदेश देवाक जाऊे आज्ञा जो माने जदि पाठ पढ़ारे निवृत्त अच्छा भल कि पाठ पढ़ा करंतु चाकरी बाकरी न मिलिले मध्य आज्ञा ए मनीष समाज रे भल मनीष परी मनीषटीए छिड़ा हुंतु एटा रोमियो लालार अनुरोध आज्ञा। हाँ आज्ञा एथर मो चाकरी बाबद जानी नियंतु मुई तो रोमियो लाला दिन गनी गानी बूढ़े भेला मुई तो रोमियो लाला मुड़ा चुटी मारा हेला खला बस बड़ी गला है नी मुबाहा बस बड़ी गला है नी मुबाहा काम करी करी हेली हालिया मुई तो रोमियो लाला दिन गनी गानी बूढ़े भेला मुई तो रोमियो लाला मुड़ा चुटी मारा हेला खला। मो चाकरीटा गवर्नमेंट नुहे कि प्राइवेट भी नुहे जनक पाखरे आज्ञा कार्य करुछि चाकर चाकर मो सेनापति ड्यूटी मो दिन राति सब किताब बाइया करुछे धरी उठे मोर छाती चकरट मु सेनापति कर ड्यूटी मो दिन राति सब किताब बाइया करुछे धरी उठे मोर छाती सुंदर व्यवहार टेगा मोहर बुद्धि अटे मोर बिलुआ चतुर सुंदर व्यवहार टेगा मोहर बुद्धि अटे मोर बिलुआ चतुर भाभी जीती देवेंद्र जे मारे मुंडिया मुई तो रोमियो लाला दिन गनी गानी बूढ़े भेला मुई तो
मोर चुटी मोर हेला छला मोहली ए उदयनगर राजा विजय सेनकर प्रधान सेनापति पृथ्वीराज बलियार सिंह जड़े चाकर खास लोक कहले चल आज्ञा कहीं दीर्घ दिन है सहित कार्य कर आसुची मो बयस बढ़वे लगिला मो चुट्टी पाचिबारे बसला हेले कौन करी आज्ञा ए पर्यंत मो माइपे नहीं कि पिला छुआ भी नहीं से कथा भाविला बेलठू आज्ञा मु दिन में शोई पारुनी कि राति रे खाई पारुनी कौन करी सब मोर भाग्यर दोष भाग्य जहाँ लिखा थी से ही घटब हेले हेले मत सेपटे सेनापति सान कर डाकरा है जाए सेनापति सान को साक्षात करके चली आसबि अरे रोमियो सारे अरे कहते समय मोदे चित्कार कर डाकुचे अरे मो डाक कौन तो कर्ण को शुभा जाऊने सारे आसु आसु टिके समय हो गला सार अरे रोमियो सार सार अरे तोर मन रखा उचित समय कहको अपेक्षा करे हाँ सार से यही कहवाक जाऊली सार सारे सेपटे देखु बोधे मंत्री महाशय आसुंच उदयगढ़ साम्राज्य महामंत्री चूड़ामणिंकर जय सेनापति महाशय मंत्री महाशय कि कारण आस मोहरी निकटे मुझक एक खुशी खबर नहीं आसी खुशी खबर हाँ सेनापति महाशय हेले मंत्री महाशय से खुशी खबर केमिति खुशी खबर कौ प्रकार खुशी खबर ताहा शीघ्र प्रकाश करंतु मंत्री महाशय मुझे प्रकाश करुच्ची ठीक अच्छे गत काली राति आम उदयनगर गड़राणी को एक पुत्र संतानटी जन्म नहीं मो कहवा उद्देश्य है कि रुमे को कही जनाईदेवे आम उदयनगर गड़राणी को एक पुत्र संतानटी जन्म नहीं निश्चय निश्चय मंत्री महाशय अति शुभवार्ता जड़े सेनापति पृथ्वीराज पाखरे आपण जो शुभवार्ता जड़े से शुभवार्ता निश्चय समग्र प्रजावासी पाखक पहुंचबार चेष्टा करें हेले मंत्री महाशय सेनापति महाशय सेपटे जो महाराजा पुत्र जन्म उत्सव समस्त विभोर आ तुमको से उत्सव जाए सामिल हवा को पड़ो ताले सेनापति महाशय मो आसुची ताले एथर आपण असी पारंतु मंत्री महाशय अरे रोमियो सारे अरे मंत्री महाशय कौन कहले से कथा कौन तू बुझी पारिलुने कौन कहले सार अरे मंत्री महाशय पर कहिके जाइछंती हम उदयगढ़ साम्राज्यर महाराजा विजय सेनकर
বড় রানী সুরেখাকে ঘর ফারি গুটাই পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করেছে। ଆଉ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ସମଗ୍ର ପ୍ରଜାବାସୀ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ହବ। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା କେବଳ ତତେ ହିଁ କରିବାକୁ ହବ ରମେୟ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟି ପିଟି ଜଣେଇ ଦେବି ସାର୍। ଠିକ ଅଛି ରମେୟ, ତାହେଲେ ଯାଉଛି ସାର୍। ବାସ୍ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ବଡ଼ ବସୁଲର মোর কোকা কাকি দোদা দাদি অজা আই বড় বড়ু সবু লোক শুন, আমার মহারাজা বিজয় সেনଙ୍କୁ বুছরা পিলা গোটে জনম হিছে, খিরসা খেই আসব হো। ହେ ରମେୟ, ଅରେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇ ପାରୁଛ ତ? আর ভুল হয়ে গলা স্যার 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 ভুল হয়ে গলা। এই থর অক্ষর গোল গোল ধাড়ি সিধা করি কি কই বাস। স্যার 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 ଅନ୍ୟ ଥର ଯେମିତି ଏମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ। স্যার 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 ଦେଖିବେ ସାର୍, ଅପେରା ଲାଞ୍ଚ ଭଳିଆ କରିଦେବି ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଉଦୟନଗରର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୁଣ, ଆମ୍ଭ ମହାରାଜା ବିଜୟ ସେନଙ୍କର ବଡ଼ ରାଣୀ ସୁରେଖାଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ପୁଚୁକି ଗାଲି ଫ୍ୟାସନ ବାଲି ଚାଲିତ ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୋ ଭୋପାଲ ମୋ ଭୋପାଲ। ये भाई ना ये भाई ना ये भाई ये भाई ये मौसा ये मौसा ये मौसा ये मौसा यारे 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 चाल देखिबा जी बड़ बसुल यात्रा भड़िया ये वर्षर अनुसंधान मूलक नाटक साया चोरी कला बाह्या कुकुर। ହେ ରମେୟ, ଅରେ ମୁଁ ତତେ କଣ କହିଥିଲି ବେ? ସାର୍ ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ସାର୍ ଆମ ଉଦୟଗଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ବିଜୟ ସେନଙ୍କର ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟାଏ ପୌତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ଆଉ ତା ବାର୍ତ୍ତାଟା ସମଗ୍ର ପ୍ରଜାବାସୀ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁ ଏଠି ଆସି ଗୀତ ଗାଇ ଅରେ ଡାନ୍ସ କରୁଛ ଭାଇ। আরে মু যদি অপেরা ডান্স ভলিয়া করিবি না, তাহলে রাজ্যর সমস্তে মনে রখিবে, সেইথিপাই আলাউন্স গোটে করিদেলি সার। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ରମେୟ, ମୁଁ ଏ ଯାଇ ଗୋଟାଏ କଥା ବୁଝେଇ ପାରୁନି। কৌ কথা কি সারে? ହରି ଏପଟେ ଆମ ଉଦୟଗଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ରାଣୀ ସୁରେଖାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟାଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। আরে হেইছি হেইছি। ଆଉ ସେ ହିଁ ହେବ ଏ ଉଦୟଗଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ବିଜୟ ସେନ ଗୋଟାଏ ଚାଷୀ ମଣିଆ ପୁତ୍ରକୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚାଷୀ ମଣିଆକୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ এই উদয়গড় সাম্রাজ্যরে রাজা করাইবে। হেলে রবে, এই উদয়গড় সাম্রাজ্যরে সেই চাষিমণিয়া পুত্র রাজা হব না রাজাঙ্ক নিজ পুত্র এই রাজ্যরে রাজা হব? এই কথাটা মু জমারু কিছু বুঝি পারুনি রমেয়। আরে তুই যদি জানিছু তাহলে এই কথাটা ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରି সারে মো না পরা রবিও লালা, তুন্ডরে রোমান্টিক গীত, বেকরে তুলসী মালা, কারু সর ছালে বহরি লীলা। যে মতে বিরোধ কলা করি দেবী তার ঠিয়া পালা। কসম ঝুঁকেগা नहीं साला। अरे लाल टोपी लाल रुमाल, धागा परा परा बोली करी देसी कमाल। आगे आगे देखो गुरु होता है क्या, ये बीती लीला पिल्ला लगई देवी जे स्वयं श्री कृष्ण मध्य से लीला करी नथिबे। ରମେୟ, सारे अरे केमिति लीला लगेबु बे?
আরে কেমিতি লীলা পালা লগাইবু আরে সেইটা প্রকাশ করি দে সারে সময় আসলে সবু প্রকাশ করিদেবি সার বর্তমান সময় আসিনি আমারে তো কহিবা কথা যে তো কহিবা কথা এয়া যে এই ক্ষণে তো সেই কথাটা প্রকাশ করি পারিবনি নাই সার সেই সময়কে অপেক্ষা করিবাকু পড়িব হ্যাঁ সার তাহলে ঠিক আছে সার সার কিন্তু গোটাই কথা মনে রখিবা সময় আসলে কিন্তু এই কথাটা তোতে গোটি গোটি করে বুঝাইকি কহিবাকু পড়িব হ্যাঁ স্যার সময় আসলে বুঝাই দেবি স্যার তাহলে ঠিক আছে স্যার স্যার হেডি সেপটে আমার রাজাঙ্কর যে পুত্র জন্ম হয়েছে তা উৎসবরে সমস্ত বিভোর হ্যাঁ স্যার স্যার আমাকে মধ্য সে উৎসবরে যাই সামিল হবাকু পড়িব স্যার মিষ্টান্ন ভোজন মিলিব স্যার জম্মা ছাড়িবানি জিবা জিবা তাহলে ঠিক আছে তাহলে চলো রমেও সারে সারে